نبدأ. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسار على سنته إلى يوم الدين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة الكرام، إن أفضل ما يقضي فيه المسلم وقته هو طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر ببشارة لطالب العلم، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله سبحانه وتعالى قبل ذلك يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفقهه في أمور هذا الدين فيما يتعلق بالعلوم الشرعية التي يرفع المسلم بها الجهل عن نفسه، ويعلم الناس هذا العلم الذي يجد بركته بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما: اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا. والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من العلم، قال سبحانه: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. ولم يأمره بالاستزادة من شيء إلا العلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Setelah Syekhuna hafizahullahu ta'ala memberikan muqaddimah, pembukaan pada muhadarah atau kajian kita di sore hari ini, beliau hafizahullah berdoa untuk kita agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Kemudian Syekhuna hafizahullahu taala menyebutkan bahwa hal terbaik yang kita habiskan, yang kita gunakan waktu kita adalah untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, talabul ilmi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada kita semua, kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya nanti ke surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya kebaikan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Jadi kita menuntut ilmu ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan, kita bertujuan, kita maksudkan untuk mengangkat al-jahl, kebodohan dari diri kita, dan nanti ketika kita sudah berilmu, kita mengajarkan orang lain ilmu yang kita dapat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku minta kepadamu agar diberikan ilmu yang
bermanfaat. Dan satu-satunya hal yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya minta agar ditambahkan, minta tambahan ya untuk beliau ya bukan harta benda, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan ilmu ya. Rabbi zidni ilmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya meminta agar ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. والأنبياء لم يورثوا من هذه الدنيا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم كما قال صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم يبدأ الإنسان بالنية كما قال ابن المبارك رحمه الله، يبدأ بالنية أولا، يعني ينوي أن يرفع بهذا العلم الجهل عن نفسه، وينوي بهذا العلم أن يعلم الناس وأن ينشر الخير، ينوي إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، يعني لا يتعلم العلم من أجل الرياء والسمعة والمنصب، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. لا يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه وليعلم الناس ولينشر الخير حتى يذكر بخير ويدعى له بخير. قال ثم الاستماع، يعني الدرجة الثانية الاستماع، بعد أن تصحح النية الاستماع، تستمع إلى العلماء وتأخذ من علمهم وتجلس في مجالسهم، كما في حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يبين للصحابة طريقة التعلم الصحيح والأدب الذي ينبغي أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقتدي به الطلاب في التعلم مع معلميهم. ثانيا أو ثالثا الفهم، يعني يفهم ماذا يقال، يفهم هذا الأمر، لا يكن حفظا قبل الفهم، إنما يفهم هذا الأمر ثم يحفظ، لا يقدم الحفظ على الفهم، يحفظ كل شيء فإذا هو يخلط الصحيح بالباطل، وإنما يفهم ثم يحفظ. ثم الدرجة الخامسة العمل يعمل به، لأن الله يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تتعلم العلم وتعمل به أولا قبل أن تعلم الناس. وجاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه، أي تخرج أحشاء بطنه، قال فيطوف بها كما يطوف الحمار بالرحى، فيستغرب الناس فيسألونه فيقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. الإنسان أيها الإخوة إذا تعلم العلم لا بد أن يعمل أولا ثم يدعو إليه، يدعو إلى هذا العلم الصحيح، إلى الله وإلى رسول الإيمان بالله والعمل بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنته والسير على نهجه صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. Kemudian Syekhuna hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa di antara keutamaan ilmu itu bahwasanya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta benda. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu yang bermanfaat. Maka barang siapa yang mengambil, mencari, mendapatkan ilmu itu, maka dia akan mendapatkan hazzun wafir, bagian yang banyak. Kemudian Syekhuna hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa ketika kita akan menuntut ilmu, sebagaimana disebutkan dari Ibnul Mubarak rahimahullah dan lainnya, bahwa ketika kita akan menuntut ilmu hendaknya kita meniatkan untuk mengangkat kejahilan, kebodohan dari diri kita. Hendaknya kita mengikhlaskan niat kita ketika menuntut ilmu, kita meniatkan amal kita berupa menuntut ilmu lillahi ta'ala,
bukan berniat untuk hal-hal duniawi, bukan berniat untuk mendapatkan pangkat, jabatan dan seterusnya. Jadi yang pertama terkait dengan menuntut ilmu ya adalah kita meniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, yang penting juga, poin penting juga terkait dengan menuntut ilmu. Setelah kita mensahihkan ketika kita telah mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu lillahi ta'ala, yang kedua adalah hendaknya kita mendengarkan ya, mendengarkan ilmu yang kita ya timba yang kita ambil dari guru kita. Duduk dengan baik ya, mendengarkan dengan baik ya guru kita yang menyampaikan ilmu itu. Dan hal ini dicontohkan oleh Jibril alaihissalam ketika ya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan para sahabat tentang urusan agama. Dia yaitu Jibril alaihissalam duduk dengan baik di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ma'ruf, yang masyhur terkait dengan hadis Jibril. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita ya terkait dengan menuntut ilmu ini adalah memahami apa yang kita pelajari, memahami apa yang kita tuntut berupa ilmu yang bermanfaat. Jadi hendaknya kita paham dulu, baru kita menghafalkan ilmu yang kita peroleh, yang kita dengar. Kemudian yang berikutnya adalah yang penting juga terkait dengan menuntut ilmu ini adalah hendaknya kita mengamalkan ilmu yang kita dapat, mengamalkan ilmu yang kita dengar, mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ya Al-Qur'an. Ya, kita dicibir, kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian menyuruh ya orang untuk ya melakukan kebaikan tapi kalian melupakan diri kalian, tidak mengamalkan ya kebaikan tersebut, tidak mengamalkan ilmu yang kalian peroleh. Begitu juga hadis yang masyhur ya yang disebutkan di dalam kitab-kitab hadis terkait dengan ada seorang nanti di hari kiamat ya dia dilempar ke dalam neraka. Padahal dahulu dia terkenal sebagai orang yang ya memerintahkan kepada kebaikan. Dia ya terkenal sebagai orang yang baik, orang yang soleh. Ya, kenapa dia bisa dilemparkan ke dalam neraka sampai keluar? Dia punya usus di perutnya itu. Maka dia mengatakan dulu ya sebabnya saya masuk neraka ini karena saya dulu memerintahkan kepada kebaikan tapi tidak saya lakukan, tidak saya amalkan. Saya menyuruh orang untuk menjauhi kemungkaran tapi saya datangi. Kemudian yang berikutnya yang penting terkait dengan menuntut ilmu adalah hendaknya kita berdakwah, mengajak orang lain untuk ya berilmu, ya mendakwahkan ilmu yang kita punya. والعلم هو الذي يبقى للإنسان بعد موته. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها علم ينتفع به. ما دام أن علمك يدرس في هذه الدنيا وينتفع به وأنت في قبرك فإنه يجري عليك من الحسنات كما كنت في الدنيا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا علم علم فإنه كل من تعلم هذا العلم ونشر هذا العلم فهو في ميزان حسناته. وانظر إلى هذه القصة، قصة ابن عباس رضي الله عنه، قال لأحد أصحابه هيا بنا نذهب نتعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عجبا لك يا ابن عباس، هل ترى الناس يحتاجون إليك؟ فتركه ابن عباس، ترك هذا الذي قال ذا الكلام ثم ذهب يتعلم من الصحابة. قال إني آتي إلى أحدهم وقد قال، فيعني يجلس عند الباب فإذا جاء أو استيقظ، يعني قال نام، فإذا استيقظ هذا الصحابي خرج فإذا ابن عباس قد حث التراب في وجهه عند الباب،
فقال: ما الذي جاء بك يا ابن عم رسول الله؟ قال: حديثا حدثته أريدك أن تحدثني، أو حديثا سمعته من رسول الله أريدك أن تحدثني إياه. قال: هلا كنت أخبرتني فآتيك؟ قال: أنت أحق من يؤتى إليك. وهكذا هذا أدب أيضا، الطالب يذهب إلى المعلم يتعلم منه. فحدثه الحديث، وظل يجمع العلم ويتعلم العلم ويجلس في مجالس العلماء حتى أصبح فقيها وترجمانا وحبرا من أحبار هذه الأمة ومن علمائها. فكان في المجلس الواحد يتكلم عن الحديث وعن التفسير لما عنده من العلم. فرأى ذاك الرجل الذي قبل سنين قال له ابن عباس: هيا نتعلم العلم. رأى يعني أمة تجتمع على شخص فقال: من هذا؟ أو ما هؤلاء؟ ما شأنهم؟ قالوا: هؤلاء يجتمعون على ترجمان هذه الأمة وحبرها وعالمها ابن عباس. فقال: لقد كان أفقه مني. ابن عباس رضي الله عنه لا زلنا نذكره في مجالسنا، عبد الله بن عباس، في كل مجلس. لماذا؟ لعلمه وما ذكره من العلم وما نقله من الأحاديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل لا نعرفه ولم يذكره التاريخ، وإنما ذكرته هذه القصة. فالعالم أيها الإخوة يدرس علمه ويعلم ويذكر للناس، ودائما إذا ذكر ترحم عليه الناس. أما غير العالم فإنه ينقطع العمل بمجرد الموت، إلا إذا كان عنده صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له كما جاء في الحديث. لكن العالم علمه يدرس وينتفع به. فنوصيكم أيها الإخوة إذا تعلم المسلم علما أن يخلص العمل لله، وأن ينشر هذا العلم، وأن يكون سببا في تعليم الناس. Kemudian Syekhuna Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bahwa salah satu yang akan kekal, yang akan tetap mengalir pahalanya bagi seorang manusia, bagi anak Adam ketika dia sudah wafat, ketika dia sudah meninggal dunia, adalah ilmun yuntafa'u bihi, sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain. Maka seseorang yang sudah meninggal dunia, akan tetapi dahulu ketika dia masih hidup dia mengajarkan ilmu, maka pahala tetap mengalir, pahalanya jariyah tetap mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Jadi Syekhuna Hafizahullah mengingatkan kita untuk bersemangat menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ada sebuah kisah yang disebutkan tadi terkait dengan sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia pernah suatu hari mengajak salah seorang temannya, "Wahai temanku, mari kita menuntut ilmu. Mari kita mendengarkan hadis kepada para sahabat-sahabat yang masih hidup." Lalu temannya Ibnu Abbas ini, dia enggan, dia malas menuntut ilmu. Mau jadi apa nanti kita kalau kita menuntut ilmu? Kamu saja wahai Ibnu Abbas yang pergi menuntut ilmu. Akhirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menuntut ilmu. Rajin, giat menuntut ilmu. Bahkan disebutkan bahwa suatu saat Abdullah bin Abbas pergi ke rumah salah seorang sahabat untuk mendengarkan hadis, untuk menuntut ilmu. Di sana sang pemilik rumah masih tertidur, masih istirahat. Akhirnya Ibnu Abbas menunggu di depan rumah sahabat yang dia mau dengar hadis dari. Sampai-sampai dia saking lamanya menunggu, wajahnya dipenuhi dengan debu. Akhirnya orang yang atau sahabat yang memiliki rumah keluar lalu melihat Abdullah bin Abbas. "Wahai Abdullah bin Abbas, engkau ini adalah ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau memiliki keperluan, saya yang akan mendatangi rumahmu. Tidak perlu kamu datang ke rumah saya."
Apa gerangan yang engkau niatkan, yang engkau inginkan? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, saya mendengar sebuah hadis, atau saya mendengar bahwa engkau pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, maka ceritakan, sampaikan hadis itu kepada saya. Di sini juga terkandung faidah yang sangat berharga, bahwa penuntut ilmu juga harus memperhatikan adab. Dia datang kepada gurunya, ya, menuntut ilmu di sana dan beradab dengan adab yang baik. Singkat cerita, Abdullah bin Abbas belajar menuntut ilmu, meninggalkan temannya tadi yang tidak mau menuntut ilmu. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, Abdullah bin Abbas menjadi seorang faqih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menjadi, ya, orang yang alim, habrul ummah, ya. Dan suatu saat Abdullah bin Abbas menyampaikan majelis atau menyampaikan hadis di majelisnya. Lalu, ya, temannya yang dahulu itu, ya, melihat Abdullah bin Abbas dikelilingi oleh orang yang banyak. Lalu temannya itu mengatakan, siapa gerangan orang yang, ya, berada di tengah itu dan dikelilingi oleh orang yang banyak yang sedang mendengarkan hadis atau menuntut ilmu kepadanya? Maka dijawab, itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lalu orang tadi, temannya Abdullah bin Abbas itu mengatakan, laqad kana afqah minni, ya, sungguh, ya, Abdullah bin Abbas lebih tahu, ya, lebih faqih, lebih pintar dari saya. Seandainya dulu saya menuntut ilmu sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, maka saya akan menjadi alim seperti keadaan dia, ya, sekarang ini. Sehingga, ya, Syekhuna hafizahullah taala mengatakan, ya, orang-orang yang menyebarkan ilmu, orang-orang yang, ya, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu kepada orang lain, dia akan selalu dikenang, dia akan selalu disebut oleh sejarah. Bahkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, ketika namanya disebut, dia akan didoakan kebaikan. Dia akan disebut namanya, disertai, digandengkan dengan doa kebaikan, ya, untuknya. Hal yang tentu tidak didapat, hal yang tentu tidak diperlakukan kepada orang-orang selain orang-orang yang, ya, alim, orang-orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu. Dan Syekhuna hafizahullah taala menyebutkan, ya, saya wasiatkan, atau kami wasiatkan kepada antum semua, ya, setelah antum belajar, setelah antum menimba ilmu, setelah antum memperoleh ilmu, agar antum semua, ya, menyebarkan ilmu, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. وأول علم يبدأ به المسلم هو تعلم التوحيد الصحيح، لأن الغاية أيها الإخوة من خلق الخلق هي عبادة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والغاية من إرسال الرسل هي توحيد الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Kemudian Syekhuna hafizahullah taala wa ra'ahu menyebutkan, ya, bahwa perkara pertama dan utama yang harus kita timba ilmu, yang harus kita pelajari adalah ta'allumut tauhid, mempelajari tauhid. Karena beliau hafizahullah taala menyebutkan bahwa tauhid inilah, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah inilah merupakan tujuan dari diciptakannya manusia dan jin. Tujuan diciptakannya makhluk, ya, di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. والتوحيد شرط لقبول العمل الصالح، فالإنسان إذا عمل عملا صالحا ثم شابه شيء من الشرك فإنه لا يقبل. الله يقول لنبيه ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا بد أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، صلاة، صيام، حج، زكاة، ذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا تعلم المسلم العلم كما قلنا يبدأ بالتوحيد ويطبق التوحيد ويحقق التوحيد ليكون هذا العمل مقبول بإذن الله عند الله سبحانه وتعالى. Kemudian Syekhuna Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bahwa Tauhid ini merupakan syarat diterimanya amal. Merupakan syarat diterimanya amal ibadah yang dilakukan oleh manusia. Ketika seorang beramal, ketika seorang melakukan amal soleh, tapi orang tersebut melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya tertolak. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melakukan kesyirikan, maka amalmu akan gugur. Amalmu tidak ada gunanya. Kemudian begitu juga disebutkan dalam riwayat yang sahih, barang siapa yang mengamalkan suatu amal akan tetapi dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan meninggalkan amalnya dan kesyirikan yang dia lakukan. Jadi hendaknya kita menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, terutama yang berkaitan dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah, meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Kita hanya mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah agar amal-amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Quran ayuha al-ikhwah kulluhu yad'u ila at-tauhid. كله يدعو إلى التوحيد، فمن حفظ القرآن وجب عليه أن يحقق التوحيد. ولما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي يعمل بهذا القرآن بما جاء فيه من الأوامر والنواهي ويمتثل هذا القرآن. فمن حفظ القرآن وخالف ما جاء فيه فهو على خطأ. يحفظ القرآن أو حتى لم يحفظ القرآن لا بد أن يعمل وأن يحقق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. Kemudian Syekhuna Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bahwa kitab suci Al-Quranul Karim yang berada di tengah-tengah kita ini mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh isi Al-Quran itu muaranya adalah kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, maka dia hendaknya mengamalkan isi Al-Quran itu. Di antaranya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Dengan beliau mengamalkan isi kandungan arahan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. والتوحيد له ثمرات عظيمة. أول هذه الثمرات مغفرة الذنوب وتكفير السيئات.
قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فانظر إلى رحمة الله لأهل التوحيد، الذي يموت على التوحيد يكون محقق للتوحيد، يعمل بلا إله إلا الله. Kemudian Syekhuna Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bahwa ketika kita belajar mengkaji tentang tauhid ini, ya, bukannya tidak ada faedah, bukannya tidak ada dampak positif atau buah manis. Yang benar adalah bahwa mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid ini, ya, memiliki manfaat yang banyak. Di antara manfaat tersebut, dampak positif tersebut adalah bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan tauhid ini bisa, ya, menjadi sarana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat. وأيضا التوحيد من أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. انظر إلى هذا الفضل العظيم. فصاحب التوحيد بإذن الله يجد خير ورحمة من الله وموعود بدخول الجنة وتكفير السيئات. Kemudian di antara dampak positif atau buah manis dari tauhid ini adalah, ya, bahwasanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab utama yang bisa menjadikan kita sebagai penduduk surga nanti di akhirat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa, ya, bunyi hadis secara ringkasnya, barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ila akhiril hadis, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara benar, maka salah satu manfaat, salah satu faedah, salah satu kebaikan yang akan dia peroleh adalah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga, ya, dari pintu mana saja yang dia mau dari pintu-pintu surga yang berjumlah 8 itu. والتوحيد من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يريد شفاعته صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. فالذي يموت على التوحيد، على لا إله إلا الله، سينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian Syekhuna Hafizahullah Ta'ala menyebutkan di antara dampak positif atau buah manis dari tauhid yang lain adalah tauhid ini merupakan salah satu sebab yang akan menjadikan kita orang yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. هذه بعض ثمرات التوحيد، بعض الثمرات، والوقت يضيق عن ذكر ثمراته. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. معنا بعض الأسئلة بعد. Ada pertanyaan? يسير أسئلة يسيرة. ترجم شيخ أو نسأل؟
ها؟ أو يسأل. يسأل. هم يسأل. لا احنا نسأل عشان نعطيه المصحف الذي يجيب. السؤال الأول: من يعطينا حديث عن فضل العلم؟ Hadis tentang keutamaan ilmu. Nah, اختار يا شيخ أنت. يلا. أحسنت، ما شاء الله، جميل. بارك الله فيك. جميل. طيب، يعطينا دليل أيضا على أن العلم يظل ينفع صاحبه بعد موته، يعني يكون نافعا لصاحبه بعد الموت. احفظ اسمه هذا يا شيخ أحمد عشان نعطيه الجائزة بعدين. احفظ اسمه هذا بعدين في الأخير. لا في الأخير. ها يلا ها. أين؟ لا هذا. العلم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. احفظ الحديث ما دام كتبت هذه، احفظ الحديث. 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه 3 أمور. طيب، من يعطينا حديث أو يعطينا ثمرة من ثمرات التوحيد مع الدليل؟ ثمرة من ثمرات التوحيد مع الدليل. احنا قلنا للتوحيد ثمرات. آخر شيء يلا تفضل. ثمرات التوحيد. أحسنت. دليل. من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. أحسنت. طيب، ثمرة أخرى مع الدليل، ثمرة من ثمرات التوحيد مع الدليل التي ذكرناها في هذا المجلس، الآن ذكرناها. يلا. هذا دليل على فضل التوحيد وليس على الثمرة، لكن نقبل منه بس لا نريد أن يخلط الناس. هذا فضل التوحيد. فضل التوحيد أنه شرط لقبول العمل. أما ثمرات التوحيد هي التي تكون بعد تحقيق التوحيد، نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الأخ وغيرها. نريد ثمرة أخرى للتوحيد أخيرة. ذكرنا 3 أو 4 ثمرات للتوحيد: نيل الشفاعة، رفع يدك يلا. مغفرة الذنوب. طيب، الدليل. Sebutkan dalilnya. أحسنت. إن شاء الله. هذه 5 أسئلة، وهذه 5 مصاحف هدية من خادم الحرمين الشريفين. وأعظم هدية تقدم للمسلم هي كتاب الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونسلم الجائزة لمن أجاب. أستاذ أفان توزيع. تفضل. بعدين يوزع. لا نريد أن نوزع. يلا الذي أجاب. Ini tadi. Yang jawab maju. Jawab tadi. عشان يبقى في الذاكرة. الأكل ملحوق عليه. حياك الله. ke belakang. هذه أعظم هدية. بسرعة. هذه أعظم هدية تقدم للمسلم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.